काउंसिल डिस्ट्रिक्ट काउंसिल सीएम चीनी मतदान पूर्ण संघ जमा दिया all executive members MDCs चीनी YTF DEBBARMA YTF DWF leaders विशेष बात हाथाल संपनी फाइनाई मुझो को काबुते बुकुचोंगो आं बुयानो जबन सिबा याफारै गोबां को आं सागला कारण তিনি মহারাজা কক সাথে সাথে বাকলাই থাং তিনি বক্তৃতা নাই অরণি নর ইয়াসাগনা রঙে প্রস্তুত করি আমি অনেক চিনি বক্তা রঙে বক্তৃতা খেলাকা চিনি DWF নি প্রেসিডেন্ট চিনি বুকু সিন্ধু গন্না জমাতিয়া বক্তৃতা নি দংখু आं मा सागा चिन्ना तानो थांगे यासागि नि बुङो बाख्लाय दं बहाय आंला बाख्लाय आइ दालाय हामबाय तिनि अनेक चिनि लाइभ शो नाय दंनायनो आंनाव फैलानो नागार सानो जों आगो पलाशमरो बुझाय बक्तृतारि दङ কিছু তো আমাদের বাঙালি ভাইদের জন্য কিছু বলতেই হবে আমাদের কি चले मां साने आज मेरा टिप्रासा लोगों से हम परमिशन ले लेता हूं भाई हमें बोलने दीजिए आज फ्यूचर सेंटेंस बोलो बोलो आज साथी जाइए আমরা বলবো এই যে আগো পলাই বিশাল জনসমাবেশ এটা আজকে 6 বছর বাদে কোন একটা আঞ্চলিক দলকে এইখানে করতে দেওয়া হতো না জনসভা করতে দেওয়া হতো না 6 বছর বাদে DEBBARMA আজকে ঐতিহাসিক জনসভা করতে পেরেছে আপনারা ভাববেন না এই জনসমাবেশ কোনো জাতি গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে নয় আমাদের একটি লক্ষ্য ত্রিপুরা রাজ্য বদল গোশ্রেণীর রাজ্য তঙ্গানি বড়বত পূর্ণাঙ্গ राज्य खाइदिन दाबिंखा भारतवर्ष अरे हमारा इंडिया आज भी सिक्योरिटी काउंसिल में पार्लियामेंट मेंबर नहीं है इंडिया की भी आज डिमांड करना पड़ रहा है कि हमें सिक्योरिटी काउंसिल का पार्लियामेंट मेंबर बनाओ तो मैं बोलना चाहूंगा मोदी जी और अमित शाह जी को बोलना चाहूंगा এরই সিনম পূর্ণাঙ্গ রাজ্য রীতি হিমানলে কোন জাতির বিরুদ্ধে আমরা বলছি আমরা কোন জাতির গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে নয় বলছি হ্যাঁ মৌজন্য শাসন খাইলে অধিকার মারনে উচিত বাবু हम जानते हैं मोदी जी और अमित शाह जी आते रहते त्रिपुरा में कुछ दिन पहले भी इसी मैदान में अमित शाह जी आए थे बोल के गए थे हम बहुत काम किया त्रिपुरा में लेकिन अमित शाह जी को जानना है अमित शाह जी जे दिनों भाइयों चीनी को बरमनो कोनो नाम सबुनी सीमानी राम सागो निशियो अब चीनी कोक नि अपमान कोक बरम नि अपमान चार नामनो प्रतिबाद खायो कोक बरम सम्मान मारने चीनी मानी कोक सम्मान मारे नहीं অথচ তিনি त्रिपुरा चिंता सिर्फ एक आदमी ने डिमांड किया महाराज एक ही आदमी ने डिमांड किया त्रिपुरा में कोक बोरो को देवनागरी में करना चाहिए सिर्फ एक ही इंसान ने बोला और यहाँ के सरकार 99% बोरम कोक में हो गई 1% एक जन बोरम सामान कोक कैसे और देवनागरी में चैंगन बगे তিনি बोरो स्टैंड हलाई फिर अमित शाह जी को बोलना चाहता हूँ कोई नेशनल पार्टी हमारे लिए बात नहीं करेगा अगर कोई करता है वो कोई रीजनल पार्टी कोई DEBBARMA नहीं बात करेगा फिर बागी से चलते हैं और सारण भाई वो चीज़ हाँ মনি শাসন ছিল মারে নাই कोई बोलते অনেক মানুষ বলে যখন আমরা সাংবাদিক সম্মেলন দেখি কিছুদিন আগে বলেছেন কোন এক নেতা আমি দলের নাম বলবো না উনি একজন ত্রিপুরা হয়ে বলেছেন সেদিন গ্রেটার ত্রিপুরা লেন অবাস্তব আরে মশাই আপনাকে আমি বলছি
আপনি টিভি দেখছেন, আমার বক্তৃতা শুনুন। দশরথ দেবু বলেছিলেন একদিন পৃথিবী উল্টা হয়ে যাবে, এডিসি হবে না। এটা দশরথ বাবুর বক্তব্য ছিলেন। কিন্তু এডিসি মার্কা, এডিসি ফুরুক মার্কা। আমি সেই মশাইকে বলবো, গ্রেটার ত্রিপুরার অসম্ভব, এডিসি অসম্ভব। কিন্তু একটা জিনিসই আমি বলবো, যেটা হলো গ্রেটার ত্রিপুরার ছাড়া বেঁচে থাকার আর কোনো দাবি থাকবে না, সেটাই বাস্তব। অনাছাড়া চিন্তা বাকি নেই, অসম্ভব। আর কেউ বলে আমাদের কাউন্সিলের বিরোধী দল নেতা, আমি বলবো না তার বিরুদ্ধে। আমি অনেক নেতারও যিনি বিরুদ্ধে করছো, মহারাজের বিরুদ্ধে করছো। अब कोक सके न DEBBARMA भाई ज्वाइन गई। ये जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन, उनके खिलाफ मैं कुछ नहीं बोलूंगा। उनका जाने का रास्ता कहीं नहीं है। उनको भी आस्ताबल मैदान में हमारा संग आना है। वो माँ भाई জ্ঞান থাকবে ত্রিপুরালের অসম্ভব, ও বলে সম্ভব না। চেউমা ওয়ানসুমাই দাখিল তিনি নাকি, যিনি কাউন্সিল চেয়ারম্যান আনসহ, যে এডিসির বাজেট সম্পর্কে সাথে তিনি যেমন তিনি ঐতিহাসিক নিয়ে নিচ্ছেন খাইকা ত্রিপুরা রাজ্য DEBBARMA এডিসি হাফাঙ্গ ফাইমানির পরে নিয়ে নিয়ে এই ঐতিহাসিক বাজেট বলছেন বেশ খাইকা। आगे 37 বছরও एडीसी बजट 584 कोटी लाई अंगिया, लेकिन इस बार हम लोगों ने 5548 कोटी टाका की बजट हम छोड़ेंगे नहीं। हम जानते हैं हमको पिघालने के लिए बहुत सारे लोग आएंगे, वो बागरा के पास आएंगे, हमारे पास आएंगे, किंतु तादेर এই প্রলোভনে আমরা পড়ব না। हम मूंग नहीं है, हम पत्थर बन जाएंगे, हम पिघलेंगे नहीं। चल बोलेगा बुआगला তিনি ধুমরু মুক্তি লাই যায়। कितना प्रेशर आ रहा है, कितना प्रेशर आ रहा हम पे। DEBBARMA याकर दे एमपिन के मंत्रिन ने, किंतु बुआग्रान परन कोक सफाई नहीं। बुआग्रा साओ हम मिट जाएंगे, हम मर जाएंगे, लेकिन त्रिपुरा से नहीं छोड़ेंगे। मैं भी बुआग्रा को बोलना चाहता हूँ, ये लास्ट फाइट है, ये लास्ट मौका है। इस मौका को हम नहीं छोड़ेंगे। बिल्कुल त्रिपुरा के लिए हम ये मौका को काम पे लगाएंगे। चलो मौका में संभव है क्या वो अलग था वो फंदा के उन्हें कौन कोक सब वो फंदा की चिरी को हॉर्नी हॉरो कहीं थंगे चिंगे आदिरो कहीं थंगे कोक साइज और देखो फंदा के वाल सुने अनेक नेता को कोई पूछे अरे उनको पूछे कि बोले थे एसटी संरक्षित सीट 17টির মধ্যে ঠিক আছে, 3টিতে তো উপজাতিদের সংখ্যা সেই মাত্রাই নেই, তাদের কি হবে? আমি সেই সমস্ত লিডারদের উদ্দেশ্যে বলছি, বাড়িতে বসে শুধু অঙ্ক করুন, আপনারা নিজে হারিয়ে যাবেন। और भूख गोनिया थामसा से गोनी नहीं, थामसा हमारा ताकत है, थामसा को हम काम पे लगाएंगे। और भूख का गोनी थामसा दोनों दिनी वो भूमिका था। वो बागरा को अटैक किया गया, हम सबके ऊपर अटैक किया गया। एडीसी इलेक्शन से पहले बहुत सारे हंगामा हुआ त्रिपुरा में, किंतु चीनी थामसा ने दुष्कांगो চোদ্দ শত্রু আহাই তাই মাত্র কাছেন ভাই এবং আমি বিশ্বাস হয় নাই 2023 मैं बुबागरा को सामने रखकर ये बात कहना चाहूंगा, 2023 जोड़ा जुदी जों कुकुबिनो थामसा तंकाय ग्रेटर DEBBARMA जरूर हमें मिलेगा। जोंहा नहीं माने ताकुलो नरम मुखे खूब कम ছিল। কোক বাংলি সাগাইছে বড় লোক সাথে আমি জানি। কোক বড়কে বললে আমাদের ত্রিপুরা ভালো পায়,
ইংরেজিতে বললে ভালো পায়, হিন্দিতে কথা বললে ভালো পায়, বাংলা ভালো লাগে না। তাহলে सोलोंथाबले गौमानजे सोलोंमान बिनि त्रिपुरासारो 5 লক্ষ বেকারের টাকা ত্রিপুরাও जोंनो केवल চাকরি নাই করে কিন্তু मोचिनी त्रिपुरा मथानी ये वादा है যদি গ্রেটার ত্রিপুরা ল্যান্ড থাকে হাজার या লক্ষ বেকার চাকরি संगीत নাই আছে কেবল মানলিয়া বুয়ানো প্রশ্ন খায়ো মানে মানলো বা নরব মানিয়া হাসা কাছুলো কাম করে যদি ফাদারনি বড় বড় ভাইয়ে লক্ষ লক্ষ চাকরি নাহান মানুষ গায় ও হাও অমথাই ফ্রি খাই আছে আচাইয়ে जों মন্ত্রী जों গ্রেটার টিপালেন খুবই যদি লক্ষ বেকার চাকরি মাই গায় তথান জমিচিন কোনো লাভ করে বল দুবাগ্রাম কত দুবাগ্রাম স্যার কক বরক ভাই তিনি বক্তৃতা রিনাম দমানি কিন্তু আইনাও যে তিনি পূর্ণ প্র্যাকটিস